अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक खौफनाक चुड़ैल की कहानी सुनाएंगे। आज की हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। खौफनाक चुड़ैल की कहानी। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और उस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता। उसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था, रात को उस मुलाजिम को 1 बजे तक काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साला बुजुर्ग फौत हुआ। उसको जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। उसने कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बहर गया हो, वापसी पर लेट हो गया हो, उस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गया था, शाम को उसकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया है। मिट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। उसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साल औरत फौत हुई। उसका जनाजा पढ़ कर दफना दिया गया। रात को ये तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस पर थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक औरत थी, काले बुरके में तेजी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही है। आगे मजीद नहीं गया कि औरत गलत ना समझ ले। वापस आकर सोचने लगा। फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह को मुलाजिम जब घर की तरफ जा रहा था तो उसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि उस कब्र से भी छेड़खानी की गई। कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए, मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहाँ के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा, हो न हो ये उसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की राह थी, मैंने कब्रिस्तान में जाती देखी है। उसने अहद कर लिया, अगली बार उसका पीछा करूंगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान हार्ट अटैक से वफात पा गया। उसको जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1:30 बजे मुलाजिम उसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था। वही औरत उसे नजर आई। आज भी काले बुरके में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा, आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा, उसके पीछे पीछे छुप कर चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं औरत देख न ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर छुप गया, फिर औरत थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से ओझल हो गई। तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर उसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था। वहाँ उसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं, और वो एक दरख्त के पास छुप के आस पास औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास उसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप छुप के उस सिमत बढ़ा जहाँ वो औरत नजर आई थी। कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थीं, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख न ले वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया, खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई।
ملازم پہلے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اسی عورت نے چھرے سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکی تھی۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ عورت کوئی چڑیل نہیں۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کی آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھرا اٹھایا اور ملازم کو دوبارہ مارنا چاہی تو ملازم نے اس کا چھرے والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھرا عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ ملازم نے پاس پڑا چھرا فوراً ہاتھ میں لیا، عورت پہ وار کیا۔ چھرا عورت کے ہاتھ پہ لگا اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبر سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف راز پھیل گیا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں نے بھی یقین ہونے لگا یہ ملازم کا ہی کام تھا اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل کفن دے کے دفنا دیا گیا۔ کچھ لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے، اس سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں ملازم پر غصہ تھا۔ 2-3 لڑکوں نے، جنہیں آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی آئے۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی، وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو کوئی بھی ہوا آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے
आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देख कर हैरान रह गए। वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया है, उसके हाथ में छुरा भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने छुरे से मारा था। और ये देख कर तीनों लोग हैं घबरा के एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ ही एक लड़के पर हमला की भी कोशिश की, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरा उसके हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर गया। एक ने वह छुरा उठाया। तीनों उसके पीछे भागे। औरत घबराहट से गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखे मार रहा है। कि क्या देखते हैं, एक औरत भागी आ रही है और तीन लोग उसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरा था, औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वही गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने उस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ कर मार दिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे हत्ता के बूढ़े औरतें तक लाश की गिर्द जमा थे, जैसा कि कोई और ही मखलूक हो। गांव के लोग गुस्सा में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाती थी, हम लोग इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सबके सलाह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक आए। फिर काफ़ी अरसा तक किसी मैयत को दफनाने के बाद मैयत की कब्र से छेड़खानी नहीं हुई।